Bueno, ¿qué onda? Creo que estoy un poquito abajo. A ver. Ahí está. Y entonces, vamos a darle a este pex. Hogwarts Legacy. Ahí estoy, creo. Espero que me escuchen. Creo que está todo el pex. Vamos a ver la pantallita. Estamos cargando esto. Ahí está. Vamos a darle. Ah, caray, ¿por qué no jala el control? Ahí está. Ayer me quedé trabado con la araña que no pude matar. Entonces, vamos a regresarnos a la historia. Ahora sí. A ver, ¿dónde podemos retomar la historia? Pues, flight test. Hacemos flight test. Vamos a darle a la historia. También quería hacer estas. Había. Me usó la Focus Potion y la máxima Medicus Potion. Usar una mandrágora, varios enemigos a la vez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por esa compartida. Te dejas un montón. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esta de la historia. En el mapa. Estoy aquí. Vamos para allá, para caminar aunque sea un poquito. Así vamos a darle a las misiones, que ayer me quedé trabado con la araña y nada más no la pude matar. No se logró. Ni pex. A ver. No sé, la clase de astronomía. Buenas Roberto. ¿Cómo estás? ¿Todo chido? No voy a jugar mucho. Yo creo que se me estaban diciendo que a las 9:15 iba a tener una junta de la chamba. Pero no sé si vaya a ser a las 9:15 o a las 10. Ay, ayer me andaba paseando por aquí. Había una misión. ¿Iniciaste más temprano o es la misma hora de ayer? No, es más temprano. Ayer empecé a las 10, creo. Empecé más temprano porque yo hoy voy, esto parece el observatorio del poli. Porque en un rato tengo una reunión de la chamba. Que no sé si vaya a ser 9:15 o a las 10 o no sé. Y puede que acabe medio tarde. Lo puse de una vez y a ver cuánto puedo jugar de aquí a que convoquen a la reunión. Caray, ¿cómo llegué aquí? Había venido, sí, no recuerdo esto. Bueno, sí, ya había venido. Nice to see you, my young hay unos friend. polvos, lo hay. Chamba tan tarde, pues sí, luego sale a cualquier hora. En realidad también no tengo hora para empezar. Pues luego empiezo a trabajar como a las 12 del día o no sé, depende de qué haya que hacer. Creo que luego también hay reuniones medio tarde, que es cuando todos pueden. En realidad es una reunioncita nada más para platicar de lo que se tiene que hacer. Como hay un buen de polvos blue en el camino, hubiera agarrado otro más cercano. Vamos con el profesor Pig. Y ya, como I was haciendo un buen de hoping to cambios, see you. por eso convocaron esta You're reunión back, medio tarde. finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor, so much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton,
I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Cámara, vamos. Vamos otra vez a donde... The room is Tiene un called the librito, Map ¿vea? Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to Bueno, no meeting hubo que him. caminar todo el camino. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Lovely to see you both. ¿Qué hubo? To A ver qué think sucede. it was beneath us all this time. Cuánto misterio. Ay, perro. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Ay, perro. If only you were here to see this. ¿A quién le habla? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, Obi. the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Ah, más o menos. Era en la que veíamos a los 4 vatos. Más o menos. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience,
The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. ¿Así? I don't think I have. ¿Termina siendo malo? No, no creo. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. ¿Crees que es una versión del profesor Quirrell? Nos va a traicionar el gato. Mi profesor Fig at the tower. Ok. Cámara, apúrese, Don. Vamos a ver dónde es. Vamos a acercarnos con los polvos flu. Nomás hasta acá, hasta el fondo. Pues nunca he llegado hasta allá. ¿Cómo lo iba a ver? Vamos a la tumba. It's time. Entre los arbolitos, a ver qué vemos por ahí. Otro coso de Merlín y no tengo lo necesario para activar. ¿De dónde se consigue eso? Una lechuza. Oh, banda ruda. Nos matamos ya que andamos por aquí. When the clouds are dark is always the best time to strike. It's as if nature herself lets a veil beneath which to orchestrate one's treachery. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection. Varios terminaron siendo malos de los profesores de artes oscuras. Quirrell, el ojo. Isabel desmontante. Carlota de rosa. Sí, pero eso era por la maldición de... I dream of making a dejó better Voldemort, ¿no? world for me. Y le hacemos salvar. No hay nada para aventar. Sí. Qué tonto. Uy. Esquivé de todo. You Confringo! Not so tough me now, olvidó are ya? Incendio! No llegó You're hasta a little allá. soft to say treachery. Slippery as Incendio! Levioso! Incendio! Confringo!
pedo? Es que me matan. Incendio. Reductor! You'll feel that tomorrow. ¿Qué pedo? No me sirvió el You trofeo. last that long. Toma. Accio. Incendio. The beasts around here can sleep a bit easier now. What do you have in store for me this time? Ay, no tengo esas cosas. Pero... no que ando frío con las batallas. Poquito. Ni siquiera hice algún combo para aumentar mis barritas de magia. ¿Por qué pelean entre ellos? Levioso. Accio. Incendio. How does that feel? Están peleando contra arañas. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Levioso. Este es muy grande. Incendio. No le di. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. ¿Le dio? Oh, creo que salió otra araña mía a mi lado. Confringo. Siento que no me están haciendo nada. Por alguna razón no me atacaban. Nada más se me quedaban viendo. Pero bueno, ya las matamos a todas. Revelio. Por acá. Muy bien, bueno. ¿Dónde tengo que ir? Ya me perdí. Ah, por acá y volamos. Sí, güey. Dale, no se estrella con las ramas. Se supone que todo esto me lo tendría que echar caminando. Me adelanté a tener la escoba. O si se vale que traiga la escoba. Listo. Ahora, ¿qué es eso? Oh, zombies. Más zombies. Imperi. Oh, zombies. Vamos a pelear contra los zombies. Incendio. Accio. Levioso. Se murieron muy rápido. Son muy débiles al fuego. Zombies, sí, los Imperi. En algún momento tenían que salir. Son como los que salen en donde estaba Accio. donde se muere Dumbledore, ¿no? Bueno, antes de donde se muere Dumbledore, donde van a a buscar el anillo, ¿no? Pero que ya no estaba. Ahí también está lleno de Imperi, ¿no?
Ok, vamos a esperar al compa. A los trolls no los matas, no los vi. ¿Dónde había trolls? No los vi, no me fijé. What are you up to now? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Okay. Quickly now. Reaching an enemy undetected allows you to cast Petrificus. Oh, no más. Puedo usar Petrificus Totalus. Ok, si son más débiles, los derroto en el momento. Si son más fuertes, les hace bastante daño. Como usar la hoja oculta en Assassin's Creed. Petrificus Totalus. ¿Cómo lo hago? Tengo que acercar. Pues. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Petrificus Totalus. Well done. Me tengo que acercar más. Oh, desapareció. Si nada más lo había petrificado. Este tipo de zombies solo causa problemas en grandes cantidades y de a poquito se mueren rápido. Oh, could do with a nice mushroom stew about now. Debemos There petrificarlos. must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalus. Ay, güey. ¿A cuál vamos primero? There De must este be lado, something creo. here. Ramrock said so. El otro vato no hace nada, ¿no? Que me ayude. Va a acabar más pronto. The wizards will have no choice but to submit to us. Deberían de quedarse los There cuerpos must be something here. petrificados, ¿no? Ramrock said so. Para que si los ven, pues levantaran la alarma, ¿no? Pero no, desaparecen. Why am I? Petrificus Totalus. Bien, bien, más dinerito. Uy, tiro una piedra. Listo, son dos. Ya no se va a armar, ¿o sí? Me va a ayudar el compa. Ready to fight. Over here. ¡Toma! ¡Oh, explotó! Qué cool. El otro vato no me ayuda en nada. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? ¿Los nombres de quién? Revelio. Chale, el vato no hace nada. Haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, ¿qué pedo? Draw blood. ¿Por qué me...? Spells ¿Por qué won't salió? save you now. ¡Ay, güey! ¡Ahora! ¡Ahora! Ah, no más. Lo aventé atrás de la caja y ya no le puedo I pegar. won't rest. Oh, no. Ahora, ¿quién me está pegando? Rather unwise coming back this way. Un vato del otro lado. Casi me mata. I'm afraid to fight. ¿A qué pesta? ¿Dónde la aventó?
Accio. Incendio. Como en Assassin's que debes cargarlos para esconderlos. Sí, exactamente. Esconderlos en el pasto. En alguna cuartito o algo. Pero no, como casi me matan los goblins. Que pues, tuve que usar varias pociones. Se pusieron locos. I'd wager this mess is the fault of Revelio. Nada. Dinerito. Se me olvida usar estas cosas. ¿Qué es lo que tengo que usar para la misión? Pues focus. Mandrake. Mandrágora. Chale, no tengo mandrágoras. Qué triste. Qué pedo. Looks like we found the Revelio. entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, But if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Ok, ya voy a aprender a abrir puertas por fin. Ahora. Ok. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. No. Tengo que estar ahí. Investigo arriba primero. Pero voy a ver qué hay arriba. Revelio. Panda. Por acá. Welcome to Sambakar's Tower. ¿Quién me habla? Unidentified Basic. Oh, para eso me sirve lo que tengo en el cuarto de los menesteres. Ah, mira, aquí está el Percival. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. Después. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Ahora, que ahora sí me acuerde. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Okay. Revelio. Okay. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Ya no hay nada más por aquí. Ah, ya me caí. Creo que ya no había nada. La puerta que se había abierto aquí. Ok,
Se volvió a abrir. Oh, ya no puedo regresar. Qué triste. Revelio. La primer prueba. Ok. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ¿Esto qué es? Está muy abstracto. Oh, puedo romper. No creo que sirva de mucho. Pero ya rompimos todo. Desgraciando todo. Compa. No se ve nada. Impressive. Investigar. Oh, That must salió un have done puente. something. Best have a look around. Oh, ¿qué había aquí? Frameless Tinted Spectacles. Ok. Ya estaba abajo en el espacio, ¿verdad? A ver si no me quedo. A ver si no me quedo sin espacio. Era mejor desaparecerlo para llevarlo a tu espacio feliz. ¿A quién? Las cosas. Todo lo que estaba rompiendo. Ya me llené de chingaderas. Y apenas vamos empezando. Momento debí haber vendido todo antes. Vamos a tirar todos estos. Destroy. 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 Ninguno de estos es mejor que lo que traigo. Todo lo que rompiste, pero esos hechizos solo los puedo usar dentro de mi cuarto. No puedo usar ninguno de esos hechizos fuera. Si le entendí bien a la profesora. Ahorita lo probamos. Oso no identificado. Tiene más power que la que traigo. A ver, ¿qué puedo romper por aquí? Porque no se podía dentro de Hogwarts, ciertamente. A ver, probar. ¿Cuál es? ¿Evanesco?
Ajá, vamos a ponerlo aquí por un momento. Yup, no puedo usar evanesco. Chale. Pues sí, parece que no jalan. A ver los demás. Para conjurar. Para alterar. El único que me serviría sería este. No, pues no. No, no me deja. Sí, debió de haber sido más específica con sus instrucciones. Era solamente ahí en el cuarto. Y hoy se mueve el piso. Se verían bien el piso a la privada. Se vería mamalón. Una estatua así mamalona. En mi sala. Uy. Chale, todas estas estatuas van a revivir. Esto perrón, que no me sirve de nada. More traces of ancient magic. Something must be different. Ese arco no es donde aparece el velo de la magia. Sí, según yo, todos estos arcos en los que activo la magia antigua son muy parecidos a donde se moría Sirius. Pero pues no nos hace nada. Revelio. Hay nada por aquí. ¡Sobre! These are never a welcome sight. Oh, no más. At least I know what to expect this time. Accio. Incendio. Al otro. No veo. Rayos. Ahí van. Limón. Ahora, ¿por qué no está la Uy. Levioso. Accio. Oh. Accio. Incendio. Las más pequeñas sí las puedo atraer y hacer flotar y así. Uy, yo la más grande sí podía hacer que flotara su arma, pero no me aparece el momento en que lo tengo que hacer. Me aparecía como una advertencia, ¿no? These look familiar. Accio. ¿Cofringo hacía más daño que incendio? Creo que no, porque es de más lejos. Creo que hace más daño incendio. Ahorita probamos.
Revelio. Por acá. ¿Cómo llego allá? Accio. Was it Accio I used before? Luego. ¿Cómo llego hasta allá? Chale, ¿cómo llego hasta allá? ¿Está prohibida? No lo sé. ¿Está prohibido? That platform looks like it ought to get me where I need to go. ¿Dónde está prohibido? Chale, ¿cómo llego hasta allá? Accio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Chale, ¿cómo llego por ese cofre? Revelio. ¿Quién sabe? Accio. Que enseñan hoja de escrito y que no enseñan en clase. Okay. Ay, güey, esto se volvió loco. No sé, según yo no es prohibido. I Pero presume I'm looking for traces of ancient magic. creo que es Where? como que es más peligroso con ser de largo alcance. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Chale, no, quién sabe cómo llego. A ver. Apex. No, estoy en el mismo lugar. Ah, mira, ahora ya puedo llegar allá. Me estaba adelantando un poco. Accio. Orange Eye of Mute Googles, ok. ¿En el centro hay algo? No. Sobres. More statues. ¿Más pelea? Levioso. Ah, me equivoqué. Confringo. Gringo hace 126 de daño. Incendio. Ya no vi cuánto daño hizo. Era 53, ¿no? Entonces sí le hizo más daño. Confringo. Sí hace más daño el otro. Ah, su pinche madre. Ah, ya no puedo cambiar. Ahí está. Estaba equivocando de botones. Accio. Incendio. Not making this easy on me. Está raro eso. Creería que porque se niegan a enseñarlo en la escuela sería más peligroso. Pues como es de largo alcance, yo creo que por eso es más peligroso, ¿no?
puedes quemar a la distancia. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, ya lo destruimos antes de que nos ataque. Otro. Por arriba. Aquí. Trepa el compa. ¿Y ahora para dónde? Voy a subir acá primero. Por acá. Ay, no. No llego hasta allá. Voy a entrar primero al espejo. Seems I ought to explore this archway from both sides. Ok. Aquí ya puedo jalar esto. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Y ahora ya. Y ahora ya puedo pasar. Pongo. No, pero no llego al. No llego al cofre. ¿Cómo llego al cofre? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Tiene un pozo ahí. Bueno, no me puedo subir acá. ¿Cómo me subo? Hacia acá. Bien. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Chale, ni me sirve de nada ese gorrito. ¿Cambió? No cambió, ¿verdad? Tengo que pasar por el frente. Ahora sí cambió. A ver qué dicen, si se va a hacer la junta ahorita o qué pedo. Ya se fue una hora. No han dicho nada. Vamos a seguirle. So that's it. 50 minutos nomás. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Ahora, puede pasar.
a pasar aquí. Pasó muy rápido esa hora, sí. Llevan 50 minutos de stream. De volada. Ah, su pinche madre. No. Intentamos, pero no, todas son de las grandotas. Incendio. Ay, su pinche madre. Confringo. Ay, güey. Incendio. Ah, nomás me quedé donde iba a caer. Expelliarmus. Ay, pelearnos y servía contra estas cosas. ¿Qué tal si me quito de donde van a caer? Expelliarmus. Ah, qué pedo. Qué mucho estoy. Incendio. Ah, qué tonto. Confringo. Expelliarmus. Madre. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Ah, sí, qué madre. Uy, son un montón. Accio. Salieron un montón. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Se la aventé todo menso. Confringo. Ah, qué tonto estoy. Expelliarmus. Por querer aventarle la espada a fuerza, me bajó un buen de energía. Que era lo que hacía con el Expelliarmus, con la magia esta oscura. Pone como una maldición. Toma, y les hace más daño, ok. Y si le hago daño a alguien que esté maldito, todos los que estén malditos sufren daño, ok. Tenía muy abandonado el Expelliarmus. Y sirve con las estatuas. Ay, pues, no, no, Accio. ok. ¿A dónde vamos? Para allá, papá. Allá. No sirve de mucho ahorita. Me aviento yo esperando que aparezca piso. Creo que ya no puedo regresar. Entonces, parece que se aparece piso del otro lado. Yo no. Ingesu. Ah, me morí. Entonces, ¿para dónde era? Accio. Entonces, ¿cómo era este pex? Después del Expelliarmus, arrojarle su propia arma en corto. Sí, es la idea. Lo que quería hacer, pero después por quererlo hacer me mataron. No me pegaron más. Y ese piso, no sé, desapareció.
Entonces, Accio. algo así. Ay, güey. Flipado, ¿A dónde vamos? Ya, cofres o algo así. Parece que no, ¿verdad? Revelio. Poción de curación. Todavía va a haber otra batalla más choncha contra más armaduras. Ahora. Remoto. Se mueve el piso. Okay. Es pinche madre. Don't like the look of this. Expelliarmus. Ay, no se la aventé. Un momento. Ah. Vamos a usar las pociones que después sí tengo que usar. Ponerme más mamado. Ay, güey, quítate. Nomás. Vamos a grabar. Oh. Expelliarmus. Tonto. Son muchos. Incendio. Qué tonto, me equivoqué de piso. Ahora hice el piloto. Accio. Incendio. El piloto. Bien. Expelliarmus. Pero... Accio. Confringo. Incendio. no lo vi. Oh, no, gigante, no más. Ay, güey, Confringo. no más. Expelliarmus. Debilidad que no se lo puedo hacer. El proceso no me sirve de nada. ¿Qué pedo? ¿Con quién me defiendo de esta cosa? Confringo. Expelliarmus. La verga. Estuvo esa mamada. Carga. Pues sí, le disparo lo suficiente para hacer que sí explota.
recoger esos diamantitos, pero no me quiero acercar mucho. Vamos a recogerlos. Ah, mira, los tenía que... pegar a fuerza con la mata central. Toma, perro. Ah, no más. Me cambió de ataque. Uy, uy. Ah, mira, mira. ¿Cómo lo usó? Accio. No hacerle nada. Incendio. Sobres. Por atascado. Por la máquina central. Ay, güey, sí se armó. Fue porque llegaste a la mitad. What a relief. Sí, bueno, llegué a la mitad bueno, sí fue porque la magia ancestral le bajó bastante. No aventé nada de esto. Revelio. Nada más. A ver qué dicen. Al final sí se movió a las 10 la reunión. Habían dicho 9:15, luego dijeron a las 10, pero ya no confirmaron si a las 10. Creo que sí va a ser a las 10. ¿Cómo que puedes con eso y no con la araña? Pues la araña está bien mamada, no manches. Another pensive. Es nivel 30. Y aparte se mueve un montón. Este vato no se movía nada. Estaba estático todo el tiempo. No hay cofrecitos ni nada. Parece que él. Por aquí me voy. Eso es como un titán. Mira, aquí había un cofre. Ah, ya me llené. Insisto que deberían dejarte de arrojar las arañas. Peques a la grandota. Sí, estaría perrón. Pero quién sabe si se pueda más adelante. A ver qué tiramos. Estos se van a destruir. Están bien ranchos los lentes. Ok, yo pues.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. Wait. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. ¿Va a querer revivir a su hermano? The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. La chica es Morgana. No me fijé en su nombre. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana. Welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Entonces va a ser mala la morra. Another memory. Now to find a way out of here. Baba. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. En todas las historias donde sale Merlín, Morgana es la como la antítesis de Merlín. What have we here? Ya salió otro compa. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Rookwood. Lo hemos visto antes. Y no en las memorias. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think
That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Simón. Before you go... Hugo. Rockwood. ¿Quién era Rockwood? Ya no me acuerdo. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. Okay. I will look out for them. Logro desbloqueado para el recuerdo. Okay. Oh, ya es otoño. Tal y si siguen estando disponibles todas las misiones que tenía pendientes. Excellent. No llega a nivel 20. Casi llegamos a nivel 20. De haberme descubierto algo en el relicario que encontramos en Gringotts. Cuando pueda ser regresado. Ok. Estos ya eran de antes. Oh, no sé qué tengo que hacer. Para tu búsqueda del Final Keeper. No tengo idea de qué hacer. Vamos. Bueno, ya podemos tomar clase de pociones para aprender de pulso. Dicen... A ver, dicen... Ok, ¿dónde voy? Más está lejos que bajar toda la torre. Vamos por ahí. I should ask Sirona at the... Once you have Revelio! I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Okay. ¿Dónde es? Abajo. Off on another adventure, are we? Sobres. Todas las hojitas o que pues ya tiene un rato que no nos encontramos con ninguna. ¿A dónde era? Ya. ¿Qué fue eso? Era un... ¿Cómo se llama? Entonces, ¿cómo dónde? Para un elfo.
Todo chido. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Okay. A ver, aquí que traemos. Repels many types of objects and enemies with considerable force. It deals no direct damage to toys. Enemies and objects alike can be launched to each other with destructive results. También es útil para empujar y hacer girar objetos. Ok. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Revelio. Va. Sabemos un hechizo más. Lo que suena por aquí. Lanzarle las arañas me quedaron. Sí, exacto. ¿Te insistes, compa? Debemos de aventarle las pociones. Mejor no las hago aquí. Si hago pociones, mejor las hago en mi cuarto secreto. Still at it, well, repetition can be an excellent teacher. Va. Más hay que hacer por aquí. ¿Ya desbloqueó el lavada cadabra, joven? No, todavía no. No sé en qué momento se desbloquea. Clase de bestias. Muchas gracias por ese like, Miguel. Vamos a clase de bestias. Gracias por el like. Revelio. No está lejos. Vámonos caminando. No sé en qué momento llego a las maldiciones imperdonables. Muchas gracias por todas esas compartidas. Muchas gracias, Miguel. Te rifas un buen. Se ve nada flotando por ahí. Bien. Sí puedo usar la escoba, ¿verdad? Era follow age para ver los días, me confundí. Está bien, así reafirmas que te lleguen las notificaciones. Los papalotes. De cada una de las casas. Follow age 439 días. Oh, ya llevas un montón, papá. Muchas gracias. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly.
They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy, Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Son las cosas que nos encontramos en el bosque, ¿no? Just keep an eye out for his tongue. Ya pasó más de un año, ni cuenta me di cuando pasó todo ese tiempo. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. The beast petting brush is used to nurture magical beasts. Okay. Chinga, ¿y en qué momento tuve acceso a todo esto? No me aparece como un hechizo más. Ok, lo tengo que poner en un hechizo. Pero vamos a ponerlo acá. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Para obtener los 3 hechizos imperdonables tienes que ser de la casa de las serpientes. No, según yo es de cualquiera. De Slytherin. Según yo, cualquiera puede aprender los hechizos, las maldiciones imperdonables. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Porque también no es que los Slytherin sean malos de naturaleza. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Se acaban volviendo malos muchos por la ambición. Stupid thing. What in Merlin's are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Golpes. Van a armar los golpes. Let's go. Sí o no me acuerdo, pero había una misión para esa casa en donde tenías que hablar con un NPC que te seguía o algo así. Creo que hay una misión particular Those two para don't cada belong casa. anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Okay. Está lista para interactuar. A mí me parece malo. Sí, es medio odioso el vato. Entonces 1000 puntos para Gryffindor. Pero no soy Gryffindor, soy... ahora no se ve. Aquí sí se ve en la tapa. Soy de Ravenclaw. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It Momento appears de our cuidar time animalitos. has come to an end.
Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. A happy beast is a giving beast. That's what Professor Howard always says, at least. If we treat them well, they'll treat us well. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Ya pasaron hasta las estaciones y apenas bajó su primer clase. Here. Come on. Que andábamos ocupados en otras cosas. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. ¿Van a abusar de nosotros o qué piensas? Un grifo. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Un pollote. Todavía más. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Okay.
Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. ¿No comían hurones, estas cosas? ¿O nutrias o cosas así? Comían roedores, ¿no? Rifado. Ya me puedo montar en el hipogrifo. What did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Okay. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Digo, como al ombligo la morra, ¿no? Pues, experiencia. Y esto ya va a ser todo porque faltan 10 minutos para las 10. Y hay que cortar este pex. Vamos a ver si hay algo que podamos hacer rápido. Oh, ya fui a clase de bestias. Clase de estas 3 misiones al parecer. Find Lockup de Goblin. Okay. Romper globos sobre la estación de Hogsmeade. Romper globos por la cancha de Quidditch. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde estaba la cancha de Quidditch? Para allá. A ponerlo como cuesta actual para que me vaya llevando la cuenta, para que me vaya mostrando la cuenta. Lobitos cajones. Me acelera. ¿Por qué no acelera de repente? Que se frena. Hay más lobos. Oh, hay mucha banda en el campo. Hay tanta banda, así se supone que no se puede jugar. Hay más globos, acá hay uno. Ahí atrás. De repente se frena. Atraviesa la cuerda. El último.
Ravenclaw. A ver. Vamos a ver. Imelda Reyes? I'll be weak, send me. Que tenía, ¿verdad? Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. The Quidditch Room Trial. Muere el turbo. Made it. Descontrolo un poquito este pex. Ahí no agarré los globitos. Ahí pues me dan más aceleración. Ay, güey, ya se descontroló este pedo. Ah, no va. Could have done better. Dale, valió madre. Ya demasiado rápido. Perdí 3 segundos ahí. This is rather fun. Triste que no haya Quidditch. Área cultural Quidditch. Brilliant. Success. Success. Hasta de repente perdí un poquito el control. Ah, es pinche madre. Did it. This is rather fun. Va. Bien, bien. Que se caiga. Venía otro mono atrás de mí, ¿no? Era un fantasma. Me quedó la Imelda. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke.
whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Crosswands duelist to beat. Quedé en segundo lugar. Qué triste. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Y aunque hubiera atinado, no hubiera perdido esos 3 segundos, de todos modos no hubiera quedado en primero. Luego, Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. ok, o sea, puedo cortar gente con Difinda. A ver... Estaba buscando lobos por aquí. ¿Dónde quedó el otro? Ahí hay otro lobo. Ah, ya no está la cuenta. No. Pues... ¿qué estaba haciendo? Ok. Pop balloons over Hogsmeade Station. Allá. Se me acabó el nitro. Ya son las 10. Meritón. Vamos a acabar esto y ya. Estación de Hogsmeade, muy lejos de Hogsmeade, ¿no? Bien, están todos los gloritos. Parece que ya vi los 4 que hay que romper. 3, 4. Brilliant. Bien. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity. Copiar el tren. Revelio. Hogsmeade Station. Ok, le lavaron la mente a toda la banda. Ah, bueno, pues ahí le dejamos por ahora. Salvar. 15 horas de juego, nomás ya llevamos un rato. Ah, bueno, muchas gracias por quedarse en el stream. A los que siguen por ahí, gracias por esas reacciones y esas compartidas. Se rifan un buen. Nos estamos viendo. Pasen buena noche, que la pasen chévere. Espero que se hayan divertido. Y ahí luego seguimos avanzando. Ya vamos a llegar al 20% de este PEX. Por los desafíos. Y ahí la llevamos. Los puestos sigo sin saber dónde aparecen, pero bueno. Bye bye. Estamos viendo. Ya cobré unas cosas y ya había salvado. Sí, bien. Ahí está. Vamos a ver quién está transmitiendo por acá. El Lalo Betel anda jugando Pokémon. Por acá. Bien, vamos con el Lalo Betel que anda
Jugando partidas de Pokémon. Nos estamos viendo. La pasen chévere. Bye bye. Dun, 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 dun.